welcome back to our channel. We are back with our Salah movie reactions. അതെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സീൻ വാസ് ലൈക്ക് പ്യൂർ ഗൂസ് ബംസ് തരുന്ന ലിറ്റ് സീൻസ് ആയിരുന്നു. ബെസ്റ്റ് സീൻ ആയിരുന്നു പറയുന്നത്. അതെ സോ ഫാർ അല്ലെ. അത് ഇനിയും എനിക്കൊന്ന് ഗൂസ് ബം മൊമെന്റ്സ് വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് എനിക്കൊന്ന് ഓവറോൾ ഐ തിങ്ക് ഇതായിരുന്നു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ആൻഡ് കുറെ ആൾക്കാർ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ഇത് തിയേറ്റർ തന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു, ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു വുമൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ഇഷ്യൂസ് തന്നെയാണ് പോർട്രേ ചെയ്ത് കാണിച്ചതും. ആൻഡ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമായിരുന്നു സലാറിന്റെ ആ എന്താണ് ആ ഒറിജിനൽ ഫേസ് വരട്ടെ, എപ്പോഴാണൊന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് താങ്ക്ഫുള്ളി പൃഥ്വി ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഹി ലെറ്റ് ഹിം റിയാക്റ്റും ചെയ്തു. ഓൾസോ കിൽഡ് മറ്റേ ഒരു കിങ്ഡമിലെ ഒരു ഇനി അങ്ങോട്ട് വാർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങാം അല്ലേ? സ്റ്റാർട്ടിങ് విష్ణుని చంపేశాడు. వాడినా ఎవరో తెలియని ఆడవాళ్ల కోసం దేవ ఎందుకంత వైలెంట్ గా రియాక్ట్ అయ్యాడో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాలేదు. నాకు అర్థమైంది. కష్టంలో ఉన్న ప్రతి ఆడదానిలో వాళ్ళ అమ్మని చూసుకుంటాడు. ఆడవాళ్ళు ఎలా ముట్టుకుంటారా? చిన్నపిల్ల సారీరా. ఆ రోజు వాడు చేసిన దానివల్ల మా కథే కాదు, మొత్తం ఖాన్సార్ కథే మారిపోయింది. ఇలా జరగకూడదు. సీజ్ ఫైర్ లో అస్సలు జరగకూడదు. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మామా? ప్రస్తుతానికి వాళ్ళు ఇప్పుడు మన్నార్ ఆర్మీ కంట్రోల్లో ఉన్నారు. అయితే ఇప్పుడు దీని మీద మనం ఏ నిర్ణయమో తీసుకోలేము. నిర్ణయం వేలంగడిలో నారంగే. తను ఖచ్చితంగా వరదాని వదలడు. వేలంగడిలో వరదాని నారంకి అప్పచెప్తున్నారంట కదా. చంపేస్తాడా? నేను కదా నా చేతులతో నరకాలి. తప్పు చేసింది కొత్తోడు కాబట్టి వాణ్ణి శిక్షించమని నారంగిని నువ్వే ఎలాగైనా ఒప్పించాలమ్మా. వరద పోతే నాకు సంతోషమే, కానీ మా నాన్న కర్త ఆజ్ఞ. మామ, నారంగితో నేను మాట్లాడతాను. నువ్వు వరద దగ్గరికి వెళ్ళు. రేపు వేలంగడిలో నారంగ్ తీర్పు చెప్తున్నాడు. అన్ని ఏర్పాట్లు జరిగాయి. దాని అర్థం నువ్వు బయటపడాలంటే అక్కడ నోరెత్తకు. దాని అర్థం ఏంటి? చెప్పడానికి ఇది సరైన సమయం కాదని తెలుసు. నీ కొడుకుని చంపిన వాడిని ఏదైనా చేయడానికి నీకు అన్ని హక్కులు ఉన్నాయి. వరద నీ కొడుకుని చంపలేదు, చంపింది ఆ కొత్తగా వచ్చినోడు. ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకో. సీజ్ ఫైర్ తీసేయాలంటే నారంగ్ రాజమన్నార్కి ఎదురెళ్ళాలి. భారతాన్ని చంపేయాలి. ఏమి చెయ్యకుండా నించున్నాడు. ఈరోజు
వేలంగడిలో జరిగే తీర్పుకి కోటగడకి ఏం సంబంధం లేదు. అక్కడ ఏం జరిగినా ఎవరు కదలకూడదు. అందరూ మీ గన్స్ నుంచి క్యాట్రిజెస్ తీసి పాకెట్ లో పెట్టుకోండి. నేను చెప్పేంత వరకు వెపన్స్ వాడకూడదు. ఈ రోజు ఖచ్చితంగా ఒక తల తెగుతుంది. అది పడంగానే నాకు వచ్చి చెప్పు. అక్కడ ఏం జరిగినా నేను చూసుకుంటానరా. నువ్వు మాత్రం సైలెంట్ గా ఉండాలి, అర్థమైందా? arrogance అండి. వీడే రోయ్ విష్ణునేసింది. 25 మంది నేసాడంట. See what's going to happen. తీసుకున్నాడు రోయ్. వార్దా వైపే పోతున్నాడు రోయ్. ఈ పుంజును వాడుకొస్తున్నాడు రా. Against మీ కొడుకుని చంపింది నన్నేమైనా చేసుకోండి. వర్ధాన్ని ముట్టుకోకండి సార్. సార్ వర్ధాన్ని తప్పలేదు. ఆగు, అంతా నేనే చేశాను. వాళ్ళు ముట్టుకోకండి సార్. వర్ధాన్ని ముట్టుకోకండి. చెప్పింది విను, అక్కడే ఆగు. సార్ విష్ణు నేను ఈ చేతులతో చెప్పాను. రే నన్ను చెప్పి ఏం చేస్తున్నావు? దయచేసి వర్ధాన్ని మాత్రం ముట్టుకోవద్దు. still. Oh. వాడిని పక్కకు తీసుకురారా. పరికెళ్ళించో. Oh. Look at that stair. Shit! Goosebumps. చెప్పాను కదా ముట్టుకోవద్దని చెప్పాను కదా. ముట్టుకోవద్దని చెప్పాను కదా. ఎవడు వాడిని ముట్టుకోకూడదు.
Please. I kindly request. It's done. Bahubali again repeats. Psycho. వరద తల్లేనా ఉందా ఆ కొత్తోడిదా ఉందా కొత్తోడి నరకతల నరికేశాడు రుద్ర. Wow. You all have messed with the wrong guy. కాన్సర్లో మీరు నన్ను మ్యూట్ చేశారు, కానీ వాడు ఫుల్ వాక్యూమ్లో 2 మెంబర్స్ హెడ్ కట్ చేశాడు. వాడికి రూల్స్ తెలియవేమో, తెలిసినా కూడా ఫాలో అవడేమో. Wow. ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ వాస్. వరద చెప్పింది కరెక్టే, నిజంగా పిచ్చోడిని తీసుకొచ్చాడు. Right. മോൺസ്റ്റർ സീൻ അല്ലേ, ഒരു അഡ്രിനലൈൻ പഞ്ച് തരുന്ന പോലെ സീനാണ് അല്ലേ. അത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഐ തോട്ട് ലൈക്ക് ഇത് ഫുൾ ഓൺ ഒരു ഡിസ്കഷൻ പ്ലാനിങ്ങിൽ പോവും, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള സംഭവത്തിലാണ് വിചാരിച്ചത്. ബിക്കോസ് അവർ ആ ഒരു കോട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു സീൻ, പിന്നെ ആ സീൻ കൈൻഡ്ലി ഐ റിക്വസ്റ്റ് ഡോണ്ട് ടച്ച് ഒരു കട്ട ലൈക്ക് അവർക്കൊന്നും തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് പോലും കൊടുത്തില്ല. നമ്മളും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല. ഞാനൊക്കെ ഒരു പന്ത് പോയി പറഞ്ഞു പോകുന്നു. ഇവിടെ നമ്മുടെ മറ്റേ ബാഹുബലിയിലെ മറ്റേ സീൻ റിപ്പീറ്റ് ആവുന്ന പോലെ അവിടെ കൈ ചെത്തുവാണെങ്കിൽ കയ്യിലല്ലോ അവിടെ തല പോയായിരുന്നല്ലേ അതിനകത്ത് കൈയായിരുന്നു, കൈ എന്ന് തോന്നുന്നു, ഓർമ്മയില്ല. കയ്യോ ഐ തിങ്ക് സോ. അത് ഇവിടെയും സെയിം അഗൈൻ ആവർത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ അതെ, സോ ദിസ് വാസ് അഗൈൻ ഒരു നല്ല ഒരു പഞ്ച് തരുന്ന സീൻ. ഐ തിങ്ക് വരുന്ന സീൻസ് എല്ലാം അതുപോലെ പൊളി തന്നെയായിരിക്കും. കാത്തിരിക്കാൻ എന്താണെന്ന് അല്ലേ. സോ സോറി.